أهلا وسهلا، نواصلوا مع la NCT 09, les contrats de construction. Une entreprise a conclu un contrat à forfait d'un montant de 70 000 pour la construction d'une usine. Le coût total relatif à ce contrat a été initialement estimé à 240 000. معناتها الشركة خذت وفقة contrat 270 000 وباش تصرف عليه 240 000 estimation. Les travaux ont débuté en juillet N. Leur durée est initialement estimée à 2 ans. غنعملو axe temporel نفهمو الحكاية. Donc ça va s'étaler réellement sur 3 exercices. علاش على خاطر بدينا في juillet N, début juillet N, donc عندنا partie في N, partie في N plus 1 وعندنا شوية في N plus 2, donc ça va faire les 2 ans. قبل ما نقراو هذا الكل خلينا نشوفو travail à faire. L'autre travail à faire, passer les écritures en N ou N plus 1 ou N plus 2. عطانا des informations. عطانا des informations concernant N ou N plus 1 ou N plus 2. وعندنا زاد des avances. شركة خذت avance من عند الكليون في N 67 000. Code couleur تاو. Tout ce qui est en vert, c'est des revenus. Tout ce qui est en orangé, c'est des coûts. هذه تاو الدوني متاعنا. تاو واش تقول النورم NCT 09 brièvement. تقول lorsque le résultat d'un contrat peut être déterminé de façon fiable, ou c'est le cas. Donc lorsque le résultat peut être déterminé de façon fiable, les revenus sont constatés en fonction du degré d'avancement. Je m'en ai le clé mété. معناتها كل revenu هذاك اللي بلغته 270 000 قال لك باش تقيدوا باش تقسطوا tout au long du contrat. باش نقسطوا بشويه بشويه. كيفاش باش نقسطوه؟ باش نقسطوه en fonction d'un degré d'avancement. اللي تاو باش نشوفوا مع بعضنا كيفاش باش نحسبوه. Donc degré d'avancement de l'année N اللي هو باش ناخدو الكو متاع engagé durant N اللي هما 78 000. اما باش نحيو منهم 18 000. علاش باش نحيوهم هذوما 18 000؟ خاطر هذاك سي لو ستوك فينال ا كونستاتي. انتي durant N عملت des achats de matière وعندك des charges de personnel etc. donc عندك des charges. اما فيهم زاد 18 000 des matières premières que tu n'as pas consommées. Donc تجي في خلعة مش تعمل tu vas les constater en stock final avec علاش le coût réellement de l'exercice N manche 78 000 mais 78 000 moins 18 000. هذا في النيميراتور نحطو donc les coûts de l'exercice sur le coût total اللي هو 240 000. نحسبو هذايا يجينا 25%. بعد ما حسبنا degré d'avancement شنو نعملو بيه هذايا باش نضربوه في الريفونو du contrat اللي هو 270 000. donc ناخدو 270 000 fois 25% نلقاو les revenus partiels de l'exercice N. Tout simplement. Donc, تحسب degré d'avancement, تضربه في le revenu total, تلقى le revenu à constater durant l'exercice. خلينا نشوفوا مع بعضنا توا comment ça se passe durant N. Donc 78 000 moins 18 000 ça fait 60 000. Degré d'avancement 60 000 divisé par 240 000 ça fait 25%. Les produits partiels هما le revenu du contrat fois le degré d'avancement اللي حسبناه بالكو نلقاو un revenu de 67 500
qu'on va constater durant l'exercice 1. خنشوفوا توا الوفقة رابحة ولا خاسرة. Et ben رابحة على خاطر le revenu 270 000 moins 240 000 نلقاو 30 000, donc aucune provision à constater. Mais توا chronologiquement comment ça se passe؟ انت في وسط العام عندك des charges. عندك des charges de personnel, عندك des achats de matières premières, etc. etc. بالطبيعة ما عندناش les détails. Donc باش نستعملوا un compte de charge classe 6 par le crédit de trésorerie, de fournisseurs, etc. Donc المهم الكل في سطر واحد. قداش؟ يرد بالك موش 60 000 78 000 خاطر فيهم les achats زادا. أما نجيو بعد في آخر العام et on constate le stock final اللي هو 18 000. alors صالحة هذايا 18 000. باهي وعندنا زادا كلافونس اللي خديناها من عند الكليون اللي هي قداش 67 000. باهي توا باش نفسروا لي كونت اللي باش نخدموا بهم في الدرس هذا. عندنا 411 كليون معروف, وعندنا وقت اللي الكليون عطينا افونس نحطوه في 419 سي ان كونت كريديتور. وعندنا 417 اللي هو créance sur travaux non encore facturables. دونك هذوما اللي باش نخدموا بهم. وعندنا الريفونو هذاك اللي حسبناه قبيله 67000 باش نحطوه في الترافو كونت 70. باهي خلينا نشوفوا توا نرجعوا توا الجورنال نتاعنا. دونك الكليون في وسط العام عطانا افونس مين باش نحطوها par le crédit d'un compte client اللي اسمه client avance et à compte reçu sur commande. قداش نحطوا المونطون de l'avance 67000. le revenu تاع اللي حسبناه هذايا 67500. ايش باش نعملوا؟ باش نحطوه بالطبيعة في الكلاس 7 compte 70 travaux 67500 et اما مش باش نستعملوا 411 باش نستعملوا un autre compte اللي هو 417 créance sur travaux non encore facturables. اما ما ننساوش زادا اللي عندنا le compte 419 اللي ديجا الكليون مسبق لنا 67000. donc باش ناخذوا 67000 on va la défalquer 67000 pour solder le compte 419 والباقي le reliquat 417 créance sur travaux non encore facturables. باهي غنشوفو توا l'exercice n+1. في ال n+1 عطانا معلومات اخرين كيف الاخضر سي pour les revenus و l'oranger c'est pour les coûts. نقرا مع بعضنا. Le client a approuvé des modifications se traduisant par une augmentation de 11 500. donc تفاهموا مع بعضهم باش يزيدوا في الكونترا ما عادش 270000 باش يزيدوا 11500. باهي à la fin de cette année n+1 les coûts engagés depuis le commencement des travaux s'élèvent à 177 600 et comprennent 12 000 de matières premières en stock. كالعادة شرينا وقعدنا شوية ستوك في آخر العام. باهي une nouvelle estimation du coût total du contrat l'établit à 276 000. معناتها الكو ما عادش كبر شوية 276 000. معناتها الريفونو نتاع الكونترا كبر والكو كبر زادا نتاع الكونترا الكل. L'achèvement de l'usine sera probablement retardé de 6 mois, ce qui exposera l'entreprise à une pénalité de retard de 10 000. هذا المونطون 10 000 بالاخضر. علاش عملناه بالاخضر وبالاحمر؟ ما اخضر خاطر تابع الريفونو وحطيناه بالاحمر خاطر en déduction du revenu. اش معناه؟ معناتها انت الريفونو نتاعك شو يولي؟ باش تاخذ 270 000 باش تزيدوا ل 11500 وتنحي منه 10 000. هذاك تقول لنا نور، تقول لنا اذا كان انت عندك دي بيناليتي بروبابل باش تنقصهم من الريفونو دو كونترا. واضح؟ باهي
وبالنسبة توا لو degré d'avancement كيفاش نحسبوه؟ سهل ياسر. عطاني les coûts depuis le commencement اللي هما 177600 غنشوفوها. دونك عندنا 177600 شبينا هنايا حطينا 165600. حتى نشوفو مع بعض. Et ben tout simplement نقصنا stock متاع الماتيère première. Donc 177 000 moins 12 000 ça fait 165 600. على شنو باش نقسموه الكو؟ على la nouvelle estimation متاع الكو توتال اللي هي 276 000. باش نلقاو مع بعضنا 60%. باهي ناخدو توا نتلاقاو بالكولور فيرت. Le revenu total 270 000 plus 11 500 moins 10 000 قداش le revenu متاعنا؟ 271 500. نضربوها في degré d'avancement 60%. أما attention باش نلقاو le revenu de l'exercice يلزمنا نطرحو le revenu déjà constaté. خاطر انت كي تعمل 271 500 fois degré d'avancement متاع العامين هذوما باش تلقى الريفوني متاع عامين. اما انت ديجا tu as constaté un revenu de 67 500 في l'exercice N اللي هاو هوني 67 500. دونك نرجعو نحنا l'exercice N plus 1 ونعاودو نحسبو ونقولو اللي الريفوني توتال réestimé fois degré d'avancement متاع العامين moins le revenu متاع اللي déjà constaté. نلقاو un montant de 95 400 اللي هو باش نحطوه في 70 travaux. Le résultat du contrat, est-ce que ربح ولا خاسر؟ Donc le revenu total 271 500 ou le coût total 276 000. Donc ça nous fait une perte à terminaison de 4500 خاسرين فيه. اي شتقول انه كي تقول وقت اللي انتي عندك perte estimée tu vas la constater en charge معناتها tu vas constater une dotation aux provisions. باهي tu vas la provisionner. قداش البروفيزيون هذايا؟ ما نقولوش 4500 الكل. علاش؟ قدر ديجا نحنا تحملنا 60% نتاع البيرت خاطر قدمنا 60% déjà. Donc finalement la provision va être à hauteur de 1800. كيفاش لقيناها 1800؟ هي لا بيرت تاع الكونترا الكل à terminaison fois 40% المتبقي نلقاو 1800. Les écritures توا نفس l'ordre chronologique. Tout au long de l'année on va utiliser différents comptes de charges par le crédit de trésorerie fournisseur. Et attention tawa قداش 99 600. علاش؟ اللي هو le coût de l'exercice, les coûts déjà engagés voilà les coûts cumulés اللي هما 177 000 moins les coûts de l'exercice N. نعاودو نفسرو. انتي ديجا الكومول متاعك متاع deux exercices 177 000 moins le coût متاع l'exercice N 78 000 تلقى بها بالديفيرونس هذيك تلقى les coûts de l'exercice N plus 1. الكو ناخذوه كامل في الشارج ما ندخلوش الستوك انيسيال وستوك فينال. ذيك علاش رجعنا خذينا لي مونطون كاملين 177 000 هوني. ترى نشوفو مع بعضنا المونطون منين جبناه 176 600. دونك هذايا 176 600. نلقاو 99 600. باهي المونطون هذايا باش نحطوه في الشارج
Kif le client قال لنا في N+1 il a encaissé une avance de 71 500. نحطوها زادة لهنا في الكونت 419 في الكريدي. ما ننساوش on annule le stock initial et on constate le stock final. Donc stock final au 12 000, on le constate et on annule le stock initial 18 000. Le revenu اللي حسبناه هذاك توا 95 400 وين باش نحطوه في الكلاس 7 70 travaux. Par le débit de quel compte on doit solder l'avance اللي خديناها من عند الكليون 71 700. هاي c'est soldé, c'est bon, تحطت في الديبي كونت تفسخ. والباقي le reliquat ça va être dans le compte 417 créance sur travaux non encore facturable. بالطبيعة on estime la perte à terminaison à 4500 mais la dotation à 1800 et on passe notre dotation 68 à 15 provision pour perte sur marché.